الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه البكرة المباركة فرحة بالنبي محمد، فرحة بمعراج النبي محمد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الشهر المبارك في ليلة 27 أسري به وأعرج به صلى الله عليه وصحبه وسلم. أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم أعرج به من البيت المقدس إلى السبع الطباق حتى جاوز السماوات السبع، حتى كلم الله سبحانه وتعالى وبلغ مقام لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما أكرمنا الله بالاجتماع فرحة بهذه المناسبة، الله يكرمنا وإياكم باتباعه ومحبته ومحبة أهل بيته، ويحشرنا في زمرته في عافية من غير ابتلاء ولا امتحان، من غير أذى، من غير بلاء، بل بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفوة الأكوان. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai tausiahnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di sebuah tempat yang mulia ini karena kegembiraan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan daripada mi'rajnya, Isra dan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuliakan Nabi kita pada seperti bulan ini, yaitu di bulan Rajab, bertepatan tanggal 27 Rajab. Nabi melakukan perjalanan Isra, yaitu di waktu malam, dan Mi'raj dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina, sampai di Baitul Maqdis, dilanjutkan dengan Mi'raj naik ke atas langit sampai ke langit 7, dan terus melewati daripada 7 lapisan langit, sehingga di situ sampai kepada kedudukan yang tidak pernah seorang pun yang bisa sampai dalam kedudukan tersebut, entah dari para nabi dan para rasul dan malaikat, yang dimana dalam kedudukan tersebut Nabi SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memuliakan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala bencana dan musibah, dan Allah juga mengumpulkan kita kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. أفضل ليلة لأمة النبي محمد هي الليلة التي برز فيها يا هذا الوجود الحبيب الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وسلم. لولاه ما عرفنا صيام ولا صلاة، ما عرفنا إسلام ولا إيمان. بالنبي محمد أكرمنا الله بالإسلام، بالنبي محمد أكرمنا الله بالإيمان. فجزى الله عنا سيدنا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. من قال هذا جزى الله عنا سيدنا محمد خيرا ما هو أهله أتعب 70,000 ملك. ما شاء الله. لماذا؟ لأن الفضل العظيم على هذه الأمة بعد الحق سبحانه وتعالى هو للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي هدانا لكل خير وأمرنا بكل خير ودلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. فكل ما يقربنا إلى الجنة دللنا عليه، وكل ما يقربنا إلى النار حذرنا منه. فجزى الله عنا سيدنا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. وأفضل الليالي بالنسبة للنبي محمد هي ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، لأنه ناجى مولاه واستضافه مولاه سبحانه وتعالى وناداه واخبره بأنه أعطاه الله سبحانه وتعالى مقام المحبوبية، فقالوا إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلا
فقد اتخذتك حبيبا. Dan malam paling afdal bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah malam yang mana Allah tampakkan lahirnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu malam yang paling afdal untuk umatnya. Karena tanpa adanya hadirnya Nabi kita SAW, kita tidak akan mengenal yang namanya Islam. Kita tidak akan mengenal yang namanya sholat. Kita tidak akan mengenal yang namanya puasa. Dan dengan Nabi juga kita telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam, dengan iman. Fazazallahu anna sayyidina, mudah-mudahan Allah membalas daripada diri kita kepada Nabi kita Muhammad SAW sebaik apa yang telah dibalas kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Kemudian beliau menyampaikan barang siapa yang membaca jazallahu anna wa an sayyidina Muhammad khairan ma huwa ahlu sebanyak 1 kali. سبعين. بعدين atba يكتبون كتبت 70. Kalau sudah membaca itu maka akan membuat sulit atau membuat capek para 70 malaikat daripada pahala-pahala. Jadi kalau kita membaca itu sekali, itu membuat 70 malaikat merasa capek untuk menulis pahala. Dan Nabi kita SAW telah memberikan kepada kita petunjuk untuk setiap kebaikan dan mengajak kita untuk selalu melakukan kebaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah Nabi kita SAW setiap amalan yang mendekatkan kita kepada surga pasti akan disampaikan oleh beliau. Dan tidaklah Nabi kita SAW setiap hal yang menjauhkan kita daripada surga kecuali Nabi sudah menyampaikannya dan memberikan peringatan bagi kita semua. Dan malam yang paling afdal bagi Nabi SAW adalah malam Isra dan Mi'raj. Karena di malam tersebut beliau bermunajat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ juga Allah memberikan berita kabar gembira bahwasanya beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu kedudukan mahbubiyah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjadikan Sayyidina Ibrahim sebagai Khalilullah, maka Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah. وعرج بالنبي محمد من بيت المقدس بعد أن صلى بالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين إماما في بيت المقدس، ثم خطب فيهم وقال: الحمد لله الذي جعلني رحمة للعالمين. فقام الخليل إبراهيم يقول لهم للأنبياء والمرسلين: بهذا فضلكم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة. وكلما كنت أنت ترحم إخوانك المسلمين كنت أقرب إلى النبي محمد، وكنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كانت الرحمة في قلبك. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء. وإنما نزلت البليات والفيروسات والكورونات إلا لما ارتفعت الرحمة من القلوب، فصار الإنسان ما يرحم الإنسان ولا يرحم الحيوان، فضلا عن المسلم وأخيه المسلم ما يتراحم، فكأن المسلم لا يعرف المسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تتحابون بالأخوة الإسلامية. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم. السلام باللسان والسلام بالجنان، بأن تضمر الخير لأخيك المسلم وتكره له الشر، هذا السلام. ما تقول السلام عليكم وأنت تتمنى له مصيبة، السلام عليكم وأنت تحقد أو تحسد عليه، لا، هذا ليس بسلام، هذا سلام اللئام. أما سلام الكرام يسلم باللسان ويتمنى لك الخير كله ويكره أن تقع في أي شر، هذا سلام الكرام. هذا الذي يجلب المحبة بين الإخوان، بين المسلمين بعضهم البعض. هذا الذي فقدناه في هذه الأيام.
kemudian Nabi melakukan perjalanan Mi'raj dari Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Nabi SAW sholat bersama para nabi dan rasul dan malaikat. Beliau dikedepankan untuk menjadi imam. Kemudian Nabi setelah sholat berkhutbah. Di dalam khutbahnya Nabi menyampaikan, Alhamdulillahilladzi ja'alani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku rahmat bagi sekalian alam. Setelah Nabi menyampaikan khutbahnya, berdirilah Ibrahim Khalilullah alaihissalam mengatakan, dengan inilah Nabi Muhammad SAW mengungguli atas kalian semua. Maka kalau kita di antara kita ada yang menyayangi sesama muslim, itu mendekatkan dia terus kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mendekatkan diri dia kepada Allah, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi, orang yang menyayangi orang lain akan disayangi oleh Zat yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak yang turun musibah dan bencana, itu semua karena telah terangkatnya sifat kasih sayang antar sesama muslim. Sampai-sampai seakan-akan seorang muslim tidak kenal dengan muslim yang lain. Dikatakan dalam sebuah sabda Nabi, tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga kecuali dia sudah beriman, dan tidaklah seorang itu beriman kecuali dia saling mencintai. Kemudian Nabi menyampaikan apa yang bisa membuat kita saling mencintai satu sama lainnya, yaitu afsyus salam, sebarkanlah salam. Salam dengan lidah ataupun dengan hati. Tapi bukan salam hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi hatinya masih berangan-angan orang itu nanti akan mendapatkan kejelekan atau penyakit atau sesuatu yang menyakitkan. Itu bukan salam, kata beliau. Tapi salam yang sebenarnya adalah ketika kita menginginkan kepada orang yang kita ucapkan itu kebaikan di dalam dirinya. Ini yang telah hilang di dalam jiwa umat Islam di zaman sekarang ini. Tidak ada sifat rahmat satu sama lainnya. في هذا الزمان كثير حتى السلام ما يسلم على أخوانه المسلمين. إذا التقى يقولوا صباح الخير أو مساء الخير أو سلامات باقي، سلامات siang, selamat malam, atau selamat tidur كما هو حال كثير. سلامات tidur ما شاء الله، سلامات tidur عن يمينك، سلامات tidur عن شمالك، كأنهم إذا ذكر الله جاءهم النوم، وإذا حملوا الجوال تنشطوا في حمل الجوال وتنبهوا، لأن القلب إذا عشق شيء انتبه إليه، وإذا غفل عن شيء نام عنه. هكذا حال أهل الزمان يا أخوان. Bahkan di zaman sekarang kita sudah hilang yang namanya saling menyebarkan salam yang itu assalamualaikum. Ya, jangan sekali ketika bertemu sesama muslim mengucapkan assalamualaikum, tapi yang diucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur, seperti keadaan sekarang ini, kata beliau. Yang di samping, kata beliau, ada yang tidur, ya. Seakan-akan mereka itu ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala malah datang waktu untuk tidur. Tapi kalau sudah memegang HP, langsung semangat lagi. Nah, begitulah kalau kita ingin tahu hati seseorang. Kalau dia sudah hati itu sudah asik dengan sesuatu dan dia dapatkan, pasti akan semangat. Tapi kalau hatinya kehilangan dari sesuatu tersebut, maka dia akan kendor lagi, hilang semangatnya. Selamat tidur. Selamat tidur ya. لا بأس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامات siang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامات باقي. لا بأس، ما في شيء. لكن أول تحية الإسلام، بعد هذا نأتي بما شئت بعد ذلك. ليه؟ لأن إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات،
ورحمة الله 20 حسنة وبركاته 30 حسنة. ما شاء الله. تجارة مع ربي سهلة. لو كالتجارة الدنيا أبغاك تسافر وتقوم وتجلس، لكن التجارة مع ربي سهلة. فضل عظيم وأجر كبير على عمل قليل. Dan tidak apa-apa kalau misalkan kita mengucapkan kepada saudara muslim kita assalamualaikum, setelah itu baru mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum kemudian selamat siang atau yang lainnya, tidak apa-apa, terserah. Yang penting sudah mengucapkan salam Islam yaitu assalamualaikum. Nah, kalau kita mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Kalau ditambah warahmatullah 20, kalau ditambah wabarakatuhu 30. Beginilah kita kalau punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana berdagang dengan dagangan akhirat, sangat mudah. Kalau kita punya hubungan dengan Allah, mendapatkan pahala itu mudah sekali. Beda kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dunia, itu sulit. Tapi kalau untuk keuntungan akhirat sangat mudah kita dapatkan. وإنما وقعت معجزة الإسراء والمعراج للنبي محمد بعد أن اشتدت الأحزان على النبي محمد واشتد الأذى على النبي محمد بعد أن توفي عمه الشفيق أبو طالب وزوجته المحبوبة لديه خديجة عليها السلام. اشتد الأذى فخرج إلى الطائف يدعوهم فآذوه، بل ما سكتوا حتى رموه بالحجارة. صبيانهم وسفهاءهم اصطفوا يرمونه بالحجارة ومعه زيد بن حارثة حتى دميت أقدام النبي، فأرسل الله إليه ملك الجبال: يا رسول الله إن الله أمرني بطاعتك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إلى الجبلين لفعلت، ولم يبقى أحد منهم على قيد الحياة. ماذا قال أرحم الراحمين محمد بعد أرحم الراحمين الله؟ ماذا قال؟ لا قال لا تفعل. يقول هم يرمون بالحجارة اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فقال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول الله الله، من يخرج من أصلابهم من يدخل في هذا الدين القويم، دين النبي محمد الرؤوف الرحيم. لا زالوا يرمونه ويرمونه حتى اختفى عنهم ودخل إلى البستان. Dan kejadian mukjizat Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah bersengatannya gangguan dari kaum Quraisy kepada Nabi, dan juga setelah wafatnya dari pamannya yang tercinta yaitu Abu Talib dan istri beliau yang tercinta itu Ummuna Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Maka setelah kejadian tersebut Nabi keluar dari kota Mekah menuju kota Taif dengan harapan bisa mendapatkan dukungan. Tapi yang terjadi adalah Nabi dilempar oleh penduduk kota Taif dengan batu, bahkan anak kecil pun ikut juga. Ketika itu Nabi melakukan perjalanan ke sana ke Taif dengan pembantu beliau yang bernama Zaid bin Harisah, sampai terluka telapak kaki Nabi karena lemparan daripada penduduk kota Taif. Akhirnya Allah mengutus seorang malaikat daripada gunung mengatakan, ya Rasulullah, kalau kamu ingin aku hancurkan penduduk kota Taif ini dengan aku himpit dari kedua gunung ini, maka aku lakukan. Tidak akan ada yang tersisa satu orang pun. Tapi apa jawab seseorang yang sangat memiliki sifat kasih sayang setelah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi apa? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui diriku. Dan mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka seseorang yang akan masuk ke dalam agama Islam ini yang mengatakan Allah, Allah. Setelah berdoa seperti Nabi tetap masih dilempar oleh penduduk kota Taif sampai Nabi bersembunyi di sebuah kebun. Falamma dakhala al-bustan rafa'a yadayhi al-mawla سبحانه وتعالى ويشكو همه، لأن بعد العسر يقع اليسر، بعد الصبر يقع الظفر. رفع مولاه سبحانه وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، رب المستضعفين
وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بعزة وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحق علي غضبك. لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة. هذا الدعاء دعا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء الفرج. اكتبوا هذا الدعاء فإنه فيه خير كثير. اكتبوا هذا الدعاء. ما دعا بمهموم أو محزون إلا فرج الله همه وكربه في الحال. فلما رفع يده ودعا بهذا الدعاء أرسل الله إليه جماعة من الجن فأسلموا على يديه ففرح النبي محمد. فبينما هو كذلك إذ رآه الخادم الذي يخدم في البستان فجاء له ورحمه، فجاء له بصحن فيه عنب فقدمه إليه لأن رأى عليه أنوار، ولأن هذا كان من أهل الكتاب، لأنه كان من أهل الكتاب وقد آمن بسيدنا عيسى وسيدنا موسى، فهو أهل الكتاب قد قرأوا في الإنجيل وقرأوا في التوراة صفة نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة، هجرته إلى المدينة، وأنه اسمه أحمد كما قال تعالى مخبرا عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء ترجم الدعاء فرج al-ibad. Ayo, terjemah بعدين نقول لهم tulisan. Kemudian Nabi masuk ke dalam kebun. Di dalam kebun tersebut Nabi mengangkatkan kedua tangannya setelah Nabi mendapatkan sebuah kesulitan dan kesakitan yang tidak dialami oleh beliau, dan tentunya setelah ada kesulitan ada kemudahan. Setelah ada kesulitan pasti ada kemenangan. Yang di sini yang doanya tadi agak panjang, tidak bisa semuanya saya artikan. Tulisan. Nanti kalau bisa lihat ada di tulisan beliau nanti di Instagram. Yaitu doa al-faraj ya. Doa al-faraj nanti bisa dilihat di Instagram beliau. Nah, barang siapa yang menulisnya nanti kemudian membacanya dalam keadaan kesupekan, kesulitan, atau ada yang sulit yang dialami, maka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, kemudian kembali lagi dalam cerita tadi, ketika Nabi setelah mengangkatkan kedua tangannya, Allah kirimkan sekelompok dari bangsa jin. Kemudian bangsa jin ini masuk agama Islam, dan Nabi senang setelah melihat bangsa jin tadi mau masuk Islam. Tidak lama datang tukang kebun yang ada di kebun tersebut. Dia adalah salah seorang ahlul kitab yang membaca daripada kitab Taurat dan Injil, adalah membaca sifat-sifat Nabi akhir zaman yang mana dilahirkan di kota Mekah dan hijrah nanti ke kota Madinah, dan namanya nanti adalah Ahmad. Akhirnya membantu ini tukang kebun tadi itu membawa piring. Di dalam piring tadi ada setangkai daripada buah anggur. Dia mendatangi Nabi karena apa? Karena pembantu tadi melihat ada cahaya yang terpancar dari wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما وقع أمامه طرح أمامه فأخذ حبة من الأول بسم الله الرحمن الرحيم، فسمع عداس هذا الكلمة، هذا ليس من كلام هذا البلد، هذا ليس من كلام الخلق. قال فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذا ليس من كلام البشر، إنه من كلام خالق البشر الله سبحانه وتعالى. قالوا من أين أنت؟ قال أنا من بلد نينوى. قال النبي محمد
هذه بلد أخي يونس. فقال عداس وما أدراك بيونس؟ فقال أخي يونس نبي ورسول وأنا نبي ورسول، ختم الله الرسالة بي. فعرض عليه الإسلام النبي محمد لأنه قلبه صافي، ما في قلبه ظلمة، ولأنه يبحث عن الحقيقة، ومن يبحث عن الحقيقة يوفق ويرشد إليها. فنطق بالشهادتين أمام النبي ودخل في الإسلام، فقبله في رأسه وفي يديه وفي رجليه، وصاحب البستان ينظر إليه. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الإسلام قد ظهر فتعال إلينا. فلما ذهب إلى صاحب البستان فإذا صاحب البستان يلطمه: ماذا تفعل؟ تقبل هذا؟ فقال: فتنك عن دينك؟ فقال: لا، إنه النبي الحق، وإنه النبي الذي بشر به موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عندما رجع إلى مكة وحصل الأذى الشديد حينئذ ونزلت عليه سورة يوسف تسلية له، لأن فيها قصة صبر سيدنا يوسف، فإنه صبر على أذية إخوانه، ثم صبر على أذية فتنة النساء، أردنا أن يفتنه وأن يقع في الفاحشة لكنه استعصم، ثم فتن في السجن. فكانت عاقبة هذا كله أن جعل الله ملكا على مصر. نعم. ثم بعد ذلك جاء الملك جبريل والملك ميكائيل معهم البراق ليأخذاه إلى الملك الخلاق سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج. أرسل له مولاه عندما أراد أن يستضيفه أعظم الملائكة ميكائيل وجبريل، وأعظم مركوب وهو البراق. هكذا إذا كان المضيف يعظم ضيفه يرسل له السيارة الزينة، يرسل له واحد مع السيارة من أولاده تعظيما لهذا الضيف العظيم. وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أعظم الملائكة وأعظم مركوب تعظيما لأعظم ضيف استضيف، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian ketika piring tadi dikedepankan di hadapan Nabi SAW, Nabi mengambil anggur tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya pembantu kebun tadi yang bernama Addas terheran-heran, ini bukan omongan biasa ya, ini omongan daripada wahyu ya, bukan kalangan kita, bukan omongan manusia biasa. Akhirnya Addas bertanya, siapa kamu? Dari mana kamu? Kemudian Nabi bertanya, kamu dari mana? Saya dari Ninwa ya. Kata Nabi, oh itu negeri saudaraku Yunus alaihissalam. Kata Addas, dari mana kamu kenal Yunus? Iya, itu adalah saudaraku, dia Nabi dan Rasul, dan aku adalah Nabi dan Rasul dan penutup para Nabi. Akhirnya Nabi menawarkan kepada Addas untuk masuk agama Islam, dan akhirnya Addas mau masuk ke agama Islam. Ketika kejadian itu, pemilik kebun melihat si pembantunya tadi. Akhirnya ketika si pembantu Addas ini pulang mendatangi tuannya, ditempeleng oleh tuannya, dipukul. Ya. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kata Addas, ini adalah kabar gembira yang telah disampaikan oleh Nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah itu Nabi pulang ke kota Makkah ya. Di kota Makkah turunlah ayat daripada surah Yusuf, yaitu bagaimana kisahnya kesabaran Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan fitnah dari saudaranya, dimasukkan di dalam sumur, kemudian jadikan budak, kemudian fitnah dengan para wanita di kerajaan, kemudian masuk ke dalam penjara. Tapi hasil itu semuanya apa? Hasil itu semuanya Nabi Yusuf menjadi seorang raja yang hebat di waktu itu. Setelah turun ayat tersebut, datanglah dua malaikat. Paling afdalnya malaikat adalah malaikat Jibril dan Mikail, dan bersama keduanya paling afdalnya tunggangan yaitu Buraq. Karena Nabi SAW adalah tamu yang paling agung.
Kalau sudah ingin menjemput tamu yang paling agung, maka sepantasnya dimuliakan juga, dikasih fasilitas yang terbaik juga. Untuk apa? Mengagungkan tamu tersebut. Ya, kalau misalkan kata beliau mengundang tamu yang mulia, ya, bawakan mobil yang terbaik yang dimiliki. Ya, sebagaimana Allah ingin menjamu tamu yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي ليلة المعراج لما قال المولى سبحانه وتعالى آتيت سليمان ملكا عظيما، قال إن كنت آتيتم سليمان ملكا عظيما فقد أعطيتك 7 المثاني والقرآن العظيم. إيش 7 المثاني؟ الفاتحة اللي فيها سر القرآن، سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا كان الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في الصلاة النافلة وفي الصلاة الفريضة، فمن لم يقرأ بالفاتحة ما تصح صلاته. لكن إذا بك مرض أو جئت عند مريض وقرأت عليه الفاتحة 7 مرات ونفثت عليه 7 شفاه الله بالعافية، لأن النبي محمد سماها الشافية، سماها الراقية، فهي لما قرئت له، لكن من قرأها صحيح. أما من لم يقرأ الفاتحة صحيح ما تصح صلاته ولا يقع له شيء مراده من الفاتحة، لابد تقرأها قراءة صحيحة. أما من يقول صلاة الذين، هذا ما قرأ الفاتحة، غير المغضوب عليهم قرأ الفاتحة غلط، قل الحمد لله ما قرأ الفاتحة صحيح ما تصح صلاته. فإذا كان إماما كل من صلى خلفه صلاته باطلة. فانتبه يا هذا، إذا كنت صحت فاتحتك صحح فاتحتك وقرأها سواء حتى تكون صلاتك صحيحة. فإذا قرأت بنية العافية تحصل لك بإذن الله. فلهذا كان عليه عمل السلف الصالح، بعد الصلاة يتوسلون بقراءة الفاتحة في قبول الصلاة. Kemudian habis Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, Engkau telah memberikan kepada Nabi Allah Sulaiman kerajaan yang sangat agung, sangat besar. Maka Allah mengatakan, aku telah memberikan kepadamu 7 masani. Apa itu 7 masani? Yaitu surah Al-Fatihah. Karena di dalam rahasia Al-Quran kesemuanya terdapat di dalam Al-Fatihah, dan rahasia Al-Fatihah semuanya terletak di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Barang siapa yang tidak membaca Fatihah maka tidak sah sholatnya. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Fatihah 7 kali kemudian dia tiupkan ke dalam air dengan niat mudah-mudahan disembuhkan dari penyakitnya, insya Allah disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya, tapi dengan bacaan yang benar, bukan bacaan yang salah. Ya, kalau misalkan bacaan alladzina allajina al-maghzubi, nah itu salah bacaannya, tidak sah Fatihahnya, sholatnya tidak sah. Terus apa yang dia niatkan dari Fatihah tadi ya tidak dia dapatkan. Ya, dia akan mendapatkan apa diniatkan dari Fatihah tadi kalau bacaan Fatihahnya sudah benar. Kemudian kalau misalkan orang yang membaca Fatihah ini sudah salah, dia jadi imam, nah tentunya makmum yang di belakangnya itu pasti batal juga, tidak sah juga sholatnya. Oleh karena itu kalau misalkan ada masih salah dalam bacaan Fatihahnya, perbaiki bacaan Fatihahnya. Yang mudah-mudahan dengan baca Fatihah dia niatkan bisa disembuhkan daripada penyakit dan lainnya, insya Allah akan disembuhkan. Oleh karena itu amal daripada salaf kita, orang terdahulu kita, mereka bertawasul dengan membaca Fatihah dengan niatan mudah-mudahan sholat yang mereka laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعند رجوعه من المعراج النبي محمد المضيف يقدم هدية للضيف هكذا، فأعطاه هدية له ولأمته وفرض عليه الصلوات الخمس.
5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، لا يجوز تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها، وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله من غير واسطة ملك، لهذا كانت أفضل العبادات البدنية. فمن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة يكلمه في أي وقت. النبي محمد إذا أحزنه أمر وأحزبه أمر دخل في الصلاة وناجى مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا سن النبي محمد لنا صلاة قضاء الحاجة، تصلي قضاء الحاجة ثم تسأل الله الحاجة فتقضى بإذن الله سبحانه وتعالى. هكذا فالله يقضي لنا ولكم الحاجات ويغفر لكم الذنوب والخطيئات وييسر لنا ولكم الأعمال الصالحات. Dan ketika pulangnya Nabi mendapatkan sebuah hadiah, sebagaimana sahabat sepantasnya kalau tamu pulang itu dikasih hadiah. Nah, hadiah yang diberikan kepada Nabi dan kepada umatnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Jangan sampai menunda-nunda sholat 5 waktu, apalagi sampai keluar daripada waktunya. Dan sholat adalah salah satu kewajiban yang diterima oleh Nabi secara langsung tanpa ada perantara malaikat, langsung didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah salah satu ibadah yang wajib, dan sholat adalah salah satu paling afdolnya ibadah badan. Di dalam sholat, kalau kita ingin berbicara kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya bangun untuk sholat. Kalau ada hajat minta kepada Allah, bangun sholat. Makanya disunahkan sholat qadha'il hajah, ya kan? Sholat qadha'il hajah, sholat sunnah minta kepada Allah, yaitu dengan sholat sunnah qadha'il hajah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. وفي ليلة الإسراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر على أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، فاحرص أن تقوم بالصلاة في وقتها أنت وأهل بيتك لتدخل الرحمة والبركة لبيتك، فإن الصلاة نور وبرهان يوم القيامة لمن أداها في وقتها. فإن تمت لك الصلاة تمت لك كل أعمال، وإن فسدت الصلاة فسدت كل الأعمال. فاحرص على الصلاة فإنها من أعظم الأسباب الميسرة للأرزاق الحسية والمعنوية، والمواظب عليه يموت على حسن الخاتمة. فالله يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة في أوقاتها مع الخشوع ومع الحضور، ويشرح الصدور وييسر الأمور بياه النبي محمد بدر البدور صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di dalam perjalanan Isra'nya Nabi terlewatkan salah satu kelompok, yang mana kelompok tadi kepalanya ditindih oleh bebatu-batu yang besar. Dikatakan siapakah mereka? Merekalah orang yang merasa berat, sulit untuk melaksanakan sholat. Maka senantiasa bagi kita jaga sholat kita supaya di awal waktunya, jangan sampai menunda-nunda, apalagi sampai keluar waktunya. Hati-hati kalau misalkan di dalam anggota keluarga kita ada yang tidak sholat, karena kalau ada yang tidak sholat itu tidak akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu nanti adalah cahaya, nanti yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kalau sholatnya sempurna, maka semua amalnya pun dianggap disempurnakan oleh Allah. Tapi kalau sholatnya rusak, ada kekurangan, maka amal yang lain pun menjadi kurang. Dan sholat juga adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan daripada rezeki hisiah yang nampak ataupun tidak nampak. Yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat pada waktunya dalam keadaan khusyuk dan hadir hati kita, dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita dan Allah mudahkan urusan kita berkat Nabi Muhammad SAW. لا ينصرف كل واحد منا إلا وقد جدد التوبة في هذا المجلس، توبة صادقة بينه وبين الله، ويبدل حالته السيئة إلى حسنة والحسنة إلى أحسن، ويندم على ما وقع فيه من المخالفات، ويعزم عزما جيدا ليبدل سيئات الماضيات بحسنات جديدات. فالله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات، ويبارك في هذا المسجد، ويجعل معمورا بالأعمال الصالحات، ويجعل هذا الجلسة إن شاء الله في كفة حسنات من كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. فالله يبارك فيه ويجعله إن شاء الله من الصالحين الأخيار، ويبارك له في رزقه،
ويصلح له أمره ويجمع بينه وبين أصحابه وأهل أسرته بالمودة والسكينة والرحمة والمحبة، وأن الله سبحانه وتعالى يجمعه بالأخيار ويكفيه أذى الأشرار بجاه النبي محمد المختار، وتعود علينا وعليكم الاحتفالات بمعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرات وكرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات. Dan beliau berdoa mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memperbarui terus taubat kita kepada Allah, dan Allah ganti segala kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan, dan kita bisa menyesali atas segala kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya, dan kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mengganti kejelekan tadi dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu-waktu kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi masjid ini, dan mudah-mudahan menjadikan sebab untuk mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi pengurus masjid ini, dan mudah-mudahan menjadikan mereka orang yang soleh dan keluarganya dikumpulkan dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu berkumpul dengan orang yang baik, dijauhkan daripada kelompok yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dalam perayaan-perayaan seperti ini, Mi'raj dan lain-lainnya dalam keadaan sempurna, sehat dan afiat. اللهم يا من فقع الخير وعن عليه وفقنا الخير وعن عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا عصاة نعمتك. اللهم اكن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وسهل المطلوب وكن كل مرغوب وكل مشغوب بجاه النبي محمد الحبيب المحبوب. اللهم باركنا في بقية رجب وبلغنا شعبان ورمضان، وعنا على الصيام والقيام، وجعلنا من الوتقاء والقذاء من النيران، ووفقنا بالاكثار من تلاوة القرآن يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعنا عن. أعنا على ما تريد منا وفقنا ما يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير بإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.